محمود السلام عليكم. السلام. محمود ديدا شاوا انقو محمود يتسوي قاح ورسل محمود سوي محمود عبد الخالق او سوي محمود افندي منار شورا هدين قو منار شورا ديرو دولا مو انا مجعد محمود الله من كجوخان هانجي ديدا رانا alma kaldırsa gele sogi محمود وقنو gelamun هدين نبجوت سو داب سبيان دو за активное участие легам дагестана шо хачи лам цар ополченца до цехан лам невитлуна лев баркула хедингу бихинчи дурт ех презентация лам мармат аши болд авдида талару хени бу алма калда кин араб дуре презентация ки анна презентация ки анна такши кото ки хабуна тинки техки тлуна тик грамота благодарност ки тлуна Adapki abuna tinki sik ab dan çoyki abuna diye aki ki babura javadı onu babura versin karanel abra rosot adam imam şamil zamanlar doğa şahitler o şahabasiler şu kovaski çodiye pamirlik lonozki abuna dan tesiki koto abuna tinki bagatar tene pismo ki tluna tinki qabu ki abuna şafakat ki abuna diye ობტეხ დურ ქინაბუგე ქოჭოლი შეგა გორო ყაი ჰატინა ყაი ბაჰანი каратаро исторически ажару очеркали абу эсселя абу исторически очерка хаб то исторически жару кода შერგუ მაწათლე შო пока маалумат хату период кем русашки ყაზე дополнительная информация клун русашки ажем ковас ханჯი ცოდი და რა ანა ჰადა მონო Союз журналистов России озуги члену гила тоба гила дуй хаб как ополченец со медал цезби хизам могила хевгра анди дебит арабуге буко бит арабуге ки буко тунку 2018 год о Камал Алюк арасау котун являюсь членом Союза журналистов России тинке дасанакху котун шу анчи кватичо Тирамбаев действует еще дикол удостоверение Эпки абум абите умуко как 90-е участие 99-е боевых действиях. Хабдоб заман алдан ножотсан жоргу алмак Росуги Казбек район гицуна нахагури. Унана 97 год 27 декабрь бук ане хата буйнактики алсан бихха хочула гвачинако то алмак турат асе амир кортол абраба асе 97 бугар 99 97 бук ане хатуб 99 год бук ан шуале сентябрь ан цила 11:10 талда башлано 15:00 алда тлона эбук ан 5 сентябрь Шапкого спачистен аночи орчелки абун росотлера чинар палтин тантеки ракконе жетсинки аспорт урана тлукан жероки чонко тлукан цо чона сикинежеки канозуки дета 27 чона дета 15 тлукана мерал тоба канал хунугу заманда ура доме хасбук ана тинки хукуматас Мухаммад Али Магомед Мухаммад Али Абура бойрок қалдары қоңрақ қанқанышки ват анчуниде. Шивав чесо жинде ярак гибу уматила. Бук ана ярак гибу уматила. Бук ана ахирите жо хайван али чунки босумки бук ана автомат бук аралки тунк аралки кодобеки шараб бук анха. Даже чохеро кодок анчо пример бачинета un qo shuko somaro koto ashtiki nuski bosmachano yalela juku kila kara qalo o raktaki juku kavelika teche tukara taru grupa invalid bukan ale inte tumanke ila ale ashtiki nuski bosalela juku waqno kila hetina hepti sabitsina ela hetina primero ameru on primer buko padastesti pakalenia se ortino khera ruchabi dukana kwena baba даже дилимаута районаута батальона буна руchabi dukana ора тинки яраки бан кара мехасакхини хатур хасарда да сагид паша саги абуна сагид паша ки букана антлазар ко ана апалчен евки хески тот абико буко летсе алла сочитлун кола остасан пайдабоси кола сагид пашатсеки абуна кутия апалчения антлазар ко ана чики он осовжолта новака тлан
no khatortal hagab tabu no wasa no wakatl motli khawki oski tak bahatsi seki bihidamna osu bihidam rostov khalq khatu bitlanka Putin rabitinuko я на горжусь тем, что Дагестан является таким защитником своей родины. Да. Вот это нужно. Осагит пасата халк хату бихшала меха солта обахилсун абрара авирукан осу. عجب آخر زمان ده بود طالب جوشیم خواه. آخر زمان ناوتا روکو دیرکو حوت ابکی روکو تو پاتماسکو تو فیلم حوت واقعی روکو تو والبری سیلابرا تو سکلاد روکو تو شو بوک روکو تو старший روکو سامنسکو آنو چیک روکو پاچینی میاد. हाँ जी हम कुछ सोगित एक आदि बिचे التقي حركة بقى زي بقول كاتي تشوفون حركة بقى أبي لخا خلاص هم الماتيريال كي بقول عمل توكي كي بقول تو ساوت تدخل بابو بقول صالح اللي كي أبون شلون صار جورناليست وشلون صار جورناليست أمريكي تأقلوا جاورا قدر قانكو إن شاء الله تنكي أوكون أبرا أوكون تدخل قرار الماتيريال كي بقول أبي كي بقول سحب हाँ जी वो चे मालूमात अलग दूर किन अवरोध के معلومات ورسول حمد توس أو كيكو وأخوي تو معلومات بكيني باتنجا أقول لك كتلات معلومات بقولتيا سرخت ما تبغى تيارو كيو بقولتينكي واتأني شو معلومات بكيني كوت سبسي بقولتا إنكيكو بارك الله بخير سخلك أجي أولي بجداني بتلاقي بارك الله